रिवीजन से करन शॉर्ट स्टोरी सेकंड शॉर्ट स्टोरी सेकंड लेसन नंबर 19 पेज नंबर सर एक्चुअली मैं बोझने जोर पहन में नहीं बेटा ठीक लेसन 19 है पेज नंबर 90 शॉर्ट स्टोरी सेकंड गोडनिच मतलब इस रात गोडनिच शॉर्ट स्टोरी क्या एडवेंचर्स ऑफ टोटो यस रात मतलब आज मोती गुज म्यूटिनियर मोती गुज नाव म्यूटिनियर गो म्यूटिनी बनान नवन म्यूटिनी बगावत म्यूटिनियर बागी मोती गुज जो कि बागी बना मोती गुज बागी बना दैट इज द शॉर्ट स्टोरी स्टोरी शॉर्ट स्टोरी मज यह रुडयार्ड जोसेफ किपलिंग यस स्टोरी पर शॉर्ट स्टोरी रस्किन बॉन्ड एडवेंचर्स ऑफ टोटो रुडयार्ड जोसेफ किपलिंग 1865 मज जोमुत 1936 मज गुजरियोमुत was an English writer and Nobel laureate अंग्रेज या इंग्लैंड राइटर तो बे नोबल laureate नोबल इनाम याफ्त who wrote novels poems and short stories दान योस नावल लेखन पोइम लेखन तो बे शॉर्ट स्टोरी कहानी लेखन मोस्टली सेट इन इंडिया एंड बर्मा मगर अक्सर यम नावल पोइम तो शॉर्ट स्टोरी लेखन सेटिंग पस मंजर सह इंडिया तो बर्मा बर्मा इस जन नाव नून एज म्यांमार यह जन आजकल नाव म्यांमार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल तो इन पस मंजर अमि जमानुक यम सात यथ इलाकस सारे एशियन सब कंटिनेंटस पे रूल करान हुकूमत करान बरतानिया किपलिंग वॉज बॉर्न इन बम्बई नाउ मुंबई दान ये रुडयार्ड किपलिंग यह जोमुत कत बम्बई मज ये सात बम्बई वन तो आज मुंबई मुंबई तुम पढ़ो वन ये इंट्रोडक्शन अबाउट द आथर मबई इंडिया ये पढ़ो तुम वनु तान जो नाव यम जन ब्रो अलग नाव तो वनकन अलग नाव बर्मा बर्मा आज नाव म्यांमार इथे कट बम्बई अत आज नाव मुंबई and at age 6 was sent to be educated in England dan yem sat shur go Rudyard Kipling यह सोजन कोत तालीम हासिल करने बापत इंग्लिस्तान from 1882 to 1889 he edited and wrote short stories for the civil and military gazette of Lahore India 1820 पे 1859 तान यह जन मैगजीन नेरान यथ नाव सिविल एंड मिलिट्री गेजेट ऑफ लाहौर लाहौर इंडिया पे नेरान अत अम खतर शॉर्ट स्टोरी तो लेखन तो बे एडिटिंग तरान यह एडिटर अत मैगजीनस लाहौर इंडिया क्या लेखन तुम हेकवा वन लेखन अथस लाहौर इंडिया तक लाहौर आज तरन तक यह पाकिस्तान हिस्से यह पाकिस्तान बनान 1947 मज यम सात यह दलील यह 1820 पे 1859 यम सात पाकिस्तान नाव पाकिस्तान मुल्क अम सात सिर्फ इंडिया अम सात पाकिस्तान मुख्तलिफ अजिक शहर अजिक यम रियासत तम सारी इंडिया इलाक He then published Departmental Deities 1886 नान पत कर पब्लिश पत कर शाया पन किताब यथ नाव Departmental Deities 1866 मज satirical verse dealing with civil and military barracks life in British colonial India दान यह तंजिया शायरी यथ मज जन सिविल तो मिलिट्री बारक सिविल तो मिलिट्री जन वाटर लाइफ ब्रिटिश जन colonial India साम्राज्य बरतानवी साम्राज्य इंडिया अत दौरस मज किस बैरकन मज लाइफ अत मुतलिक यह डिपार्टमेंटल डेटीज
collection of his magazine stories called Plain Tales from the Hills 1887 1887 मज करें शाया पन किताब यह कलेक्शन तमन यह जन मैगजीन स्टोरीज लिचमस अत मैगजीनस मज तमन नाव थो प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स he received the 1907 Nobel Prize in Literature 1907 मज अदबस मज इंग्लिश लिटरेचरस खतर Nobel Prize the first English author to be so honored he was गोडनुक अंग्रेज author अंग्रेज मुसन्निफ यमिस Nobel Prize मियोल 1907 मज अम ब्रोह छुन कंस ते अंग्रेज राइटरस ये प्राइज मियोलमुत किहिन the first English author to be honored Kipling died on January 18 1936 in London 18 जनवरी 1936 मज मूद यह पत लंदनस मज इत तोरू तुम फिक्र यह जन ब्रिटिश राइटर रिडयार्ड जोसेफ किपलिंग जामुत कत इंडियास मज बम्बे मज तो मूदमुत लंदनस मज अम सज मोती गुज म्यूटिनियर शाबाश अम सज शार्ट स्टोरी यस तुम आज पढ़ो लागो पढ़न यह मोती गुज म्यूटिनियर A mutineer is a person as an introduction with red color यह बह पढ़ान A mutineer is a person who openly rebels against authority mutineer बागी यह वन तमिस शख्सस सह फर्द सह इंडिविजुअल युस जन रेबेल कर बगावत कर कथ खिलाफ हुकामन खिलाफ पन्न जिठन खिलाफ यमन सह मातहत तिमन खिलाफ युस बगावत कर युस दुश्मनी कर तिमन खिलाफ खड़ा गस तमिस वन यह गो म्यूटिनियर You must have read of soldiers rising in mutiny दान तो जरूर पोर्मुत कि soldiers तिमो हसा कर बगावत फौजी हसा बने बागी इत तुम 1857 म्यूटिनी ऑफ 1857 वुचान तथ मज इंडियन पुलिस यम जन ब्रिटिश रूलस मज सो पुलिस तिम पुलिस मैन तिम म्यूटिनियर बनान तिम म्यूटिनी करान But have you ever heard of an elephant becoming a mutineer? दान इंसानन मुतलिक फर्दन मुतलिक फौजियन मुतलिक तुम बूजमुत कि हसा बनान म्यूटिनियर्स मगर तुम जा बूजमुत अकिस एलिफेंटस मुतलिक कि सह एलिफेंट क्या बनो म्यूटिनियर सह क्या बनो बागी Well, this is the story of such an elephant. दान अगर नहीं तुम बूजमुत कह तेल तुम स्टोरी मोती गुज म्यूटिनियर पढ़न यह बिल्कुल इतसी अकिस एलिफेंट सं स्टोरी इतसी अकिस हाथी सं स्टोरी His name is Moti Guj. Then अमिस एलिफेंट सुंदु नाव मोती गुज उस सबकुक नाव ति मोती गुज म्यूटिनियर He is as intelligent, as loyal and loving as any one of us. Then यह मोती गुज यह जन एलिफेंट एलिफेंट सुन नाव दान यह बिल्कुल तिथ तूता जहीन तूता वफादार तो तूता शफकत करन वोल यिथ इंसानों मज कह हेकान yet he rebels दान यम क्वालिटी आसन बावजूद यम सिफत आसन बावजूद करान यह रेबेल करान यह बगावत यह खिलाफ गसन पन्निस मालिकस या पन्ने अथॉरिटी खिलाफ Read the story and find out why he becomes a mutineer. दान तुम पढ़ो यह दलील तुम पढ़ो यह कहानी तो तुम वो पान यह क्या बनान बागी क्या बनान म्यूटिनियर क्या बनान मोती गुज What he does पत म्यूटिनियर बनित क्या करान and how he ceases to be a mutineer तो पत कित रुकन पत कित एंड गसन अम सुंद यह बागी बनन बागी आसन अम सुंद बगावत कित पत एंड गसन यम सारी चीज़ पढ़ो तुम ये शार्ट स्टोरी मज ये नाव मोती गुज म्यूटिनियर तेल पढ़ो मेन टेक्स्ट आवाज वो सारे आवाज बोजान तुम सारी वन चलो बेटा अगर तुम आवाज तेल तुलो मेन टेक्स्ट
शॉर्ट स्टोरी मोती गुज म्यूटिनियर अमुक मेन टेक्स्ट पढ़ो अस पेज नंबर 90. Once upon a time there was a coffee planter in India. Then ak zaman hasa os, ak वक्त os, ak door os, yel India's maz ak coffee planter os, coffee bag malik os, who wished to clear some forest land for coffee planting. Im sens khwahish os yus yasan os कि कह यस जन रकबह जंगलस तल जंगल अत मज कुल तम कर सह साफ सह रकबह सह जमीन ताकि तत बनाह सह कॉफी कुल तत वपदाह सह कॉफी हुंद फसल when he had cut down all the trees then yel hasa im cut yemil पत्थर त्रो यम सारी कुल चटिन the stumps still remained यमन हंद गोंड यम तल तम हसा वन अत जमीनस मज यम गोंड हेथ कड़न न कह तम गोंड रूद जमीनस मज The planter hired elephants for stump clearing. Then यम गोंड साफ करने बापत यम गोंड अमि जमीन मज कड़ने बापत अनिम किरायस पे कह हस ताकि यम करन यम गोंड अमि काफी ग्राउंड मज अमि जमीन मज यथ अमिस वन कॉफी बाग कॉफी गार्डन बनावन तम मज करन यम गोंड नेबर The very best of all the elephants belonged to the very worst of all the drivers of or mahouts. Dan yim sari hus yimो maz yus sari khot behtareen os best superlative degree of the adjective good better the best dan yus yimो hastyo maz sari khot behtareen hos os तम सुन ताल्लुक हसा सह ताल्लुक सारी खोत यस जन खराब तरीन ड्राइवर या ड्राइवरस महूत नाव हिंदी यस जन अमिस हस्तिस पकनाय हस्तिस पे खसित अमिस डायरेक्शन दी तमिस वन ड्राइवर या महूत तान यम होश ड्राइवर तमो मज सारी खोत खराब सह अमस जन सारी खोत असल होस अम सुंद ड्राइवर वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री बे कम एडजेक्टिव बैड वर्स्ट वर्स्ट ठीक छा यम यम साथ एडजेक्टिवन यम फार्म बनावन या एडवर्बन वन डिग्रीज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री तो यह गई सारी खोत बेस्ट हाई कुनिक या सारी खोत सुपीरियर तथ वन सुपरलेटिव डिग्री तह पजु दोशवे बेस्ट तो सुपरलेटिव यह वन मे गुड अमिक सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट तो इथे कट वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री कमिच बैड बैड वर्स्ट वर्स्ट एंड दिस सुपीरियर बीस्ट्स नेम वाज मोती गुज दान युस आला जानवर रुत जानवर असल काम करन वोल जानवर अम सुन नाव मोती गुज which means the pearl elephant यमुक मतलब गो सो एलिफेंट यस जन pearl छु मोती छु जन उर्दू लफ्ज मोती छु यमिच मख्त यथ तुम वन माल यमिच बनान यस कीमती जेवर he was the absolute property of his mahut disa दान इत कट युस मोती गुज यह बिल्कुल अहम वाहिद जागीर वाहिद प्रॉपर्टी वाहिद मलुल सरमाय कम सुन युस अमिस महूत दीसा तमिस नाव दीसा सद खतर अनमोल प्रॉपर्टी अनमोल जागीर कुस मोती गुज इस जन एलिफेंट अम सुन दीसा वाज ए फूलिश ड्रंकार्ड मगर दीसा तह पड़ू पे सह वर्स्ट महूत दान यह बिल्कुल यह बेवकूफ शराब शराब चन वोल नफर when he had made much money through the strength of his elephant dan yeli duhas panni elephant sindi strength zariye panni elephant sindi ताकत जरिए वारिया ज़्यादा पोंस कमावन he would get extremely drunk dan पत वारिया ज़्यादा शराब चवन extremely drunk extremely एडवर्ब इस्तेमाल करिए drunk पास्ट फॉर्म कमिच drunk drank तो drunk पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म drunk drank तो drunk यह पत वारिया ज़्यादा शराब चवन and give मोती गुज beating with a tent peg over the tender nails of the 4 feet तो युत योत न शराब चेत पत शिश्त राड सत टेंट पेग सत क्या करन चोप दिवन कमिस
أمِس دیٖساہَس یُس دیٖسا اوس دِوان أمِس ایلِفٮ۪نٛٹَس موتی گُجَس أمۍ سٕنٛدٮ۪ن یُس زَن أمِس برٛونٛہِم کھۄر ٲسۍ تَمہِ کٮ۪ن نَمَن اوسُس لایان. موتی گُج نٮ۪وَر ٹرٛیمپلٕڈ دَ لایف آوُٹ آف دیٖسا آن دیٖز اوکیجَنٕز. دَپان یِم موقعہٕ ٲسۍ دۄہ دِش آسان کٕم موقعہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دیٖسا اوس أمِس موتی گُجَس نَم ژَٹان چوبو سۭتۍ اَمہِ شِشتٕر سۭتۍ اَمہِ ٹٮ۪نٛٹ پیک سۭتۍ دَپان یہِ موتی گُج اوس نہٕ زٕہٕنۍ تہِ أمِس ٹرٛیمپٕل کَران زٕہٕنۍ تہِ لَتہٕ منٛجہِ کَران زٕہٕنۍ تہِ شرارت ٲس نہٕ زٕہٕنۍ کھَسان دیٖسا سٕنٛز. ہی نیوٗ کیٛازِ أمِس ٲس موتی گُجَس پَتہ کیٛاہ چیٖز ٲسٕس پَتہ موتی گُجَس دَپان موتی گُجَس اوس بِلکُل پَتہ کیٛاہ اوسُس پَتہ دیٹ آفٹر دَ بیٖٹِنٛگ واز اوٚوَر کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا دیٖسا مۄکلایہِ أمِس چوب دِتھ دیٖسا وُڈ ایمبریس ہِز ٹرٛنک اینڈ ویٖپ. پَتہٕ کیٛاہ کَرِ دیٖسا ہسا رَٹہِ أمۍ سٕنٛدِس کَرَس یُس أمِس کَر چھُ بٕتھِ ٲسۍتِس آسان اَتھ ہسا رَٹہِ یہِ نالہٕ مَتہِ تہٕ یہِ وَدِ. ہی وُڈ کال ہِم ہِز لَو. پَتہٕ کیٛاہ وَنٮ۪س وَدان وَدان وَنٮ۪س ہے ژٕ ہسا چھُکھ میون ٹوٹھ جانوَر ژٕ ہسا چھُکھ میون ٹوٹھ یَتھ دُنیاہَس منٛز اینڈ گِو ہِم سَم لِکوَر تہٕ بیٚیہِ دِیَس کینٛہہ شراب تہِ وِچ موتی گُج واز ویری فانڈ آف. ییٚمہِ شرابُک ییٚمہِ لِکوَرُک موتی گُج بَڑٕ شوقیٖن اوس. فانڈ آف گوٚو شوقیٖن ہونا أمِس اوس یہِ پَسنٛد دَپان ییٚمِس اوس پَتہ چوب دِنہٕ پَتہٕ ہسا ہیٚیہِ یہِ وَدُن چوب دِنہٕ پَتہٕ ہسا وَنہِ مےٚ یہِ ژٕ ہسا چھُکھ مےٚ ٹوٹھ تہٕ پَتہٕ دِیَو شراب تہِ تہٕ یہِ شراب چھُ یُس أمِس یہِ دِوان اوس سُہ اوس موتی گُجَس پَسنٛد. موتی گُج اینڈ دیٖسا ؤرکٕڈ ہاڈ. دَپان یِتھ کٲٹھۍ یِم دۄشوَے یہِ ایلِفٮ۪نٛٹ تہٕ أمۍ سُنٛد یہِ موہوٗد أمۍ سُنٛد یہِ ڈرٛایوَر دیٖسا یِم ہسا ٲسۍ سخت محنت کَران. دیٖسا سیٹ آن موتی گُجِز نٮ۪ک. دیٖسا کیٛاہ اوس کَران سُہ اوس أمۍ سٕنٛدِ گردَنہِ پٮ۪ٹھ أمِس پٮ۪ٹھٕ بیٚہوان اینڈ گیو ہِم آرڈٲرٕس تہٕ اَتے پٮ۪ٹھ اوسُس حُکُم دِوان وَلہٕ سا وۄنۍ کَڑ یہِ اَکھ ٹرٛک وَلہٕ سا وۄنۍ پَکھ ہُکھ نَتھ دٔچھُن پَکھ کھووُر پَکھ ہُہ کَر یہِ کَر یِتھ کٲٹھۍ ٲسۍ یِم دۄشوَے کٲم کَران. موتی گُج روٗٹِڈ اَپ دَ سِٹَمپٕس. دَپان موتی گُج ہسا اوس یِم گۄنٛڈ یِمن مُلہٕ کَڑان. فار ہی اونٕڈ اے میگنِفِسٮ۪نٹ پِیر آف ٹسکٕس. تِکیٛازِ أمِس ٲسۍ بہتریٖن جورٕ کٕمن ہُنٛد یِم زَن یِم نٮ۪بر کُن یِمن دَنٛد چھِ آسان یِمن ٹسکٕس چھِ وَنان تِم ٹسکٕس یِمو سۭتۍ اوس یِم ٹرٛنکٕس کَڑان. وایِل موتی گُج ؤرکٕڈ ہاڈ. دَپان ییٚمہِ ساتہٕ موتی گُج یہِ سخت محنت اوس دۄہس کَران دیٖسا کِکٕڈ ہِم بِہایِنٛڈ دَ اِیٲرٕز. دیٖسا یُس أمِس پٮ۪ٹھٕ کَنۍ اوس آسان أمِس پٮ۪ٹھ اوس آسان یہِ اوس أمِس کَنن پٔتۍ کِنۍ زیٖر دِوان کِک کَران اینڈ کالڈ ہِم دَ کِنٛگ آف ایلِفٮ۪نٛٹٕس تہٕ وَنان اوسُس ژٕ ہسا چھُکھ یِمن ایلِفٮ۪نٛٹن ہُنٛد بادشاہ ژٕ ہسا چھُکھ یِمن ایلِفٮ۪نٛٹو منٛز ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن. ایٹ اِونِنٛگ. دَپان ییٚلہِ پَتہٕ دۄہس یِم تھکان ٲسۍ دۄہس کٲم کران ٲسۍ پَتہٕ ٲسۍ شام واتان موتی گُج وُڈ مِکٕس ہِز 300 pounds آف گرٛیٖن وِد اَ باٹٕل آف لِکوَر. موتی گُج اوس 300 pound وزنی کیٛاہ کران گرٛیٖن یُس زَن گرٛاس اوس آسان گرٛیٖن فُڈَر اوس آسان سبٕز سبٕز گاسہٕ اوس آسان تَتھ اوس نیُک نیُک کٔرِتھ رلاوان تَتھ سۭتۍ اکھ بوتل شرابٕچ. دیٖسا وُڈ آلسو ٹیک اے شِیر. دَپان اگرچہِ دیٖسا تہِ اَمہِ شراب منٛز اکھ پَنُن حِصہٕ ضروٗر نِوان اوس اینڈ سِنٛگ سانٛگٕس بِٹویٖن موتی گُجِس لیگٕس. تہٕ پَتہٕ یہِ شراب چٮ۪تھ اوس موتی گُج سٕنٛدٮ۪ن زنٛگن برونٛہہ کَنۍ ڈانٕس کران بٲتھ گٮ۪وان ٹِل اِٹ واز ٹایم ٹُو گو ٹُو بیڈ. تیٖتِس کالس شامنس ژیر تانۍ ییٖتِس کالس یِمن أمِس شۄنٛگنُک وقت واتہِ ہا بیڈس منٛز گژھنُک وقت واتہِ ہا. یہِ چھِ ہاوان اَسہِ رُٹیٖن کیٛاہ ٲس یِمن بیٖسٹ تہٕ مین سٕنٛز. یِم زَن بیٖسٹ اینِمٕل چھُ کُس اینِمٕل ایلِفٮ۪نٛٹ موتی گُج أمِس ناو چھُ تہٕ مین یُس زَن أمۍ سُنٛد موہوٗد دیٖسا چھُ. تۄہہِ پوٚروٕ یوٚتانٮ۪تھ کہِ یِم زَن بیٖسٹ چھُ سُہ چھُ بیسٹ آف دَ بیٖسٹٕس بیسٹ آف دَ ایلِفٮ۪نٛٹٕس تہٕ یُس زَن موہوٗد چھُ ڈرایور چھُ دیٖسا چھُ سُہ چھُ ؤرسٹ آف دَ موہوٗتٕس. وَنٕس اے ویٖک دیٖسا لیڈ موتی گُج ڈاوُن ٹُو دَ رِور. دَپان ہفتس منٛز اوس دیٖسا أمِس پَکناوان أمِس نِوان کوٚت بۄن دٔریاوَس تانۍ اوسُس اَنان دٔریاوَس تانۍ اوسُس واتناوان. موتی گُج لے آن ہِز سایڈ اِن دَ شیلوز. دَپان ییٚتھس کَم گہرٲیی ٲس آسان شیلوز ٲسۍ آسان اَتھ دٔریاوَس کَمٕے سَنیر اوس آسان دیٖسا اوس تَتھس پان تراوان پَتھر موتی گُج سوری. دیٖسا ربٕڈ ہِم وِد اے کویر سُویب اینڈ اے برِک. تہٕ دیٖسا کیٛاہ اوس دیٖسا اوس أمِس گٔکھٕڑ دِوان اَکہِ ہُرِ سۭتۍ گاسہٕ ہُرِ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ اَکہِ کَمہِ سۭتۍ سیرِ سۭتۍ. موتی گُج نٮ۪ور مِسٹُک
the pounding blow of the brick or the smack of the choir swab. Then Moti Gujas Nasar Zahti misunderstanding gasan. So mistake karan kiya mistook pass for a mistake which गलत जानून कत ये सात अमिस यह दोग तावन अमि सेर सत या अमिस यह हुड अतस ये तम सस दिवन पे दोग दरित क्या दैट वार्नड हिम टू गेट अप एंड टर्न ओवर ऑन द अदर साइड अमि समिस वार्निंग मिलान अमि समिस इशार मिलान च वत सा थोद तो फेर बे तरफ then Disa would look at his feet. Then Sran Maklaunu pat was Disa अमिस खोरन नजर दिवन and examine his eyes. बल्कि अछन ते मायन करन इम ठीक and turn up the corners of his mighty ears in case of sores. तो बे यम अमिस बड़ी कान तिमो ओर योर थोद तुलन ताकि तिमन मा अमिस कुन जाय जख्म तथ मायन करन. After inspection, the two would stand up. Then inspection मकलावन पत अमिस मायन करने पत दोशवे खड़ा गसन all मोती गुज all black and shining मोती गुज सो बिल्कुल पूर क्रिहुन तो चमकून आसन अम स्रान सत गोमुत waving a torn tree branch 12 feet long in his trunk सो क्या करन सो वेव करन लहरावन अख सु लंग युस जन कुलिक 10 फुट थोद आसन सु पन्निस ट्रंकस मन लहरावन and Disa knotting up his own long wet ear तो Disa ते थोद वथित क्या करन युस अमिस जूठ यह मस अत यह नॉट अत यह गंड थवन कर बंद थवन कर कलस पे. It was a peaceful, well paid life. Then इत कट beast तो मैन सज जिंदगी बिल्कुल आरामदेह जिंदगी बड़ असल यथ मज कमावन स जिंदगी till Disa felt the return of the desire to drink deep. तो इतिस कालस Disa अक साथ महसूस गो felt पास्ट फार्म कमिच फील अमिस गो महसूस अमिस गई शदीद तड़प महसूस कि यह हसा चाहिए वारिया ज़्यादा शराब यह ना मूज. The little amount of liquor that he got did not satisfy him. Then युस अख मामूली हिस्से शराबुक चवन डेली तम समिस बिल्कुल तस्कीन मिलान क्या satisfaction मिलान कहीं. He went to the planter. Then वन ये अमिस तड़प गई महसूस यह गो अमिस planter's बाग मालिकस my mother is dead said he weeping. यमिस नश वतित क्या करन यह लोग वदुन हुन दान हे अमिस शोटस हसा मई मोज. She died on the last plantation 2 months ago. ये प्लांटर अमिस और वापस वथान ज़ुक पजी वदुन हेवन चन मोज मे आई ना 2 रेत ब्रोह तत पत्म प्लांटेशन पे कर तम दो ते वन एंड शी हैड डाइड वन्स बिफोर व्हेन यू वर वर्किंग फॉर मी लास्ट ईयर युत योत न पत्म वरी मे खुद कर तम तथ वरियस मज अक दह हे मोज हसा मयम सेड द प्लांटर. यह वोन अमिस प्लांटरन अम बाग मालिकन who knew something of Disa's ways यमिस बिल्कुल Disa सम तरीक अमन मुतलिक पता कुन हदस तान. Then it was my aunt. Disa वदन वदन वन तेल हसा मेन आंटी and she was just the same as a mother to me. तो सह बिल्कुल मैंने माज हिंद पी मे said Disa weeping more than ever. Disa वन वन तो अम यूतान वदन तम खत ज्यादा वदन वदन वन. Who brought the news? Said the planter. Planter वो अच्छा ठीक चुन मानो ऐ कम वन यह खबर युत कम वातनो यह खबर. The post said Disa. Disa वन यह आई कम जरिए डाक के जरिए खत के जरिए. There hasn't been a post here for the past week. Get back to work. अमिस कर शरारत है पत्मे हफ्तु पे वोत योर डाकई गस दफा गस कम लग कर. There is plague in my village. वन Disa बे वथान त्रेम अपुज वन मेनिस गामस मज म्युंद फहलियोमुत म्युंद सह बेमार यह जन इन जोड़न हज बेमार यह लागदार बेमार ब्रोह वनकन यह कह वनकन यह कुन अथ. And all my wives are dying. Yelled Disa. Disa दुत पानस यल दान मेनिस गामस मज मुंद फहलियोमुत तो मैन सारे खानदारनी तम अम सत मरनस वाचम. Really in tears this time. दान वनकन अमिस पजी वन ओश वसन. Call Chauhan who comes from Disa's village said the planter. ये planter वोथ ये तल सा चौहानस करियो आलो सह अमिस Disa सिंद गामुक. Chauhan has this man got a wife? He said.
येल वन चौहान आव ओतस अन्नो यह वन चौहानस यह प्लांटर हे तलसा चौहान छु वन यमिस नफरस छा खानदारी यमिस छुका खानदर कोरमुत चौहान रिप्लाइज चौहान दिवन जवाब नो हे नाना कज not one woman of our village would look at him सानि गामच अख ति खातून हेक वुछित अमिस कुन they would sooner marry the elephant केज तिमन छ पता अगर अस अमिस सत खानदर करो सु गो हस्तिस सत खानदर करुन Disa wept all the more दान येल वन दीसा सी टार ति फुट पन अम सदे गामुक यह नफर अम दिस गवाही अमिस छुन खानदर कोरमुत ओमुत करने किया यह अमिस सत कर न कहीं तत खानदर दीसान लोग वह ज्यादा वदुन wept रोना पास्ट फॉर्म वीपच दान अम लोग वह ज्यादा ज्यादा वदुन हुन बड़े बड़े वदुन हुन गो बैक टू वर्क शाउटेड द प्लांटर प्लांटरस खस शरारत दान हे खामोश च गछ सब करित वापस लाग करिन काम चलो पेज नंबर 91 कोर एंड इस पढ़ो आज युतुय